Berarti sedikit banyaknya penyakit komo itu hilang. Udah pulang. Tiap hari itu banyak pasien-pasien sakit dah. Nggak tetap jaga juga lah vaksin lah. Mau 3 kali nggak pun mau, 4 kali nggak pun mau. Ini bisa takut lah. Takut apa? Ini tangka orang tatung sintak nggak bisa kena corona. Nggak bisa ngomong. Kena juga. Ya mungkin Dokter aja kan bisa kena, apalagi nggak orang tatung nggak kena. Ngak phụ xíu. Tại sao? Ngak phụ xíu. À. Cái còn đi chợ ngak phụ xíu, ngak còn nó sẽ. Ngon Peter Ồ, là hay. cái phụ à. Sĩ phụ hay. Các pan theo nằm dạng còn sót chuyện nhỉ. Rồi kita cinta ngomongin mau ngay rồi. Ngay này 30. Sahabat Singkawang, sahabat Nusantara dan juga sahabat di seluruh dunia, jumpa lagi dengan saya Niko Kan dan tentunya selalu bersama Abang Norman Bong yang ganteng. Nah, pada siang ini berbahagia sekali saya sampai di Sungai Nangka ya, tepatnya di Nyen Sai Thong dengan tatung yang cukup senior ini, Bang Ali kita, Cham Seli ya. Bang Ali kita ini termasuk tatung yang sudah turun-temurun. Jadi pada kesempatan berbahagia ini, karena saya juga mengetahui bahwa di kelenteng Bang Ali ini juga banyak melakukan pengobatan ya. Tentunya di dalam pengobatan banyak terdapat ramuan-ramuan herbal yang sangat berfungsi ya untuk masalah-masalah kesehatan tertentu. Ali có ta còn còn thì các cái nhân sài thông li si gia si phụ rồi ali có跟時尚要錢多，你都自然咪要 keep on 啊！ต่อช่อยเลยali 咪 keep on 咯，意思本身要 keep on 啊，會唔做得咯？即係咩？你跟準備要班係準備要平嘅藥方係開咗藥方嚟。Mau chuẩn bị vô dọc phong, mau cho họ tham dự khỏi dọc tan thì dọc tiền may. Wah ini mau ngay lịch mau chuẩn bị vô dọc này chăm phục sĩ phụ tạm trong khỏi dọc tan thì dọc tiền may. Dọc tiền may tao lấy mình ôn dọc tiền mình chăm keo. Wah ini bagus sekali ini. Datang ke sini jadi di kelenteng ini tidak ada ready ya untuk ramuan-ramuan tertentu ini, tetapi akan dibuatkan resep. Akhirnya ambil di toko ramuan, ramuan Chinese. Wah ini ada kerjasama antara toko obat dengan kelenteng. Ini suatu proses yang sangat bagus sekali. Si song khoi dok đạt tiêu chuẩn đạt dok tiệm cái dok xoay đạt đi. Phải dok tiệm này kiểm co vậy hả? Ngay xịt kia một kiện kiện mà bị truy xèo sen này cái này đó. Sang cái sa xăm con này. Xăm con này. Xăm con này. Sang đây đâu dựa với may cổ chuẩn bị được cả sử dụng tiền này. Cho tốt cái rồi đi mày biển này rồi. Si phụ cho đi khoe đi biển người ta phải set thì sesak napas aja. Obat ramuan musim thùng, musim thùng untuk badan pegal-pegal sakit. Con bunin cho nó sổ phung đấy mà. Lalu untuk ibu-ibu yang waktu bersalin karena kurang hati-hati, mungkin ada istilah ya. Di Chinese ini ada masuk angin gitu. Kolesterol, hipertensi, theo thùng phun. Kepala sering sakit dan sering pusing. Wah, lihat sih tahu juga. Cảm máu phun tiền bù sinh sau, demam, atau cuaca ekstrim. Có chỉ độ thì độ tiền may có ở sư phụ làm tôi có ở độ đăng ký hàng gì nhìn may không sư phụ nhìn cái may đâu. Jadi di sini cuma akan dibikinkan resep ya. Tinggal Anda sendiri yang ke toko herbal Chinese. Beli di sana, tebus sendiri tentunya. Nhặt xong đấy, hoặc phải ô xỉn chút đấy, ô bông nhậu đấy. Wah ini kencing kuning semua obatnya. Si song hay lihat còn cái bụi phiền最普通嘅啦。si song cái chỗ xoay mày đồng tiền loh. Cái ramuan mày đồng tiền loh, bụi phiền ya. Untuk obat mak kita lihat apa mungkin herbal apa yang dipakai gitu. Ya saya bilang, ini yang tolong kita anto yang bụi son, bụi tròn, bụi éo. Kita anto ngày lời gì là bị anto bụi son, bụi tròn. Cái mít phóng miệng nhiệt đó, cái dọ phong. Như đó. Trong cái tròn này, cái ban tròn này, cho cái như bụi son này, bụi éo, cái ban bụi son, bụi éo, tròn này, bụi tròn. Jadi sakit mak itu ada beberapa jenis. Yang pertama mungkin
lemaknya di dalam itu nhưng các buổi sẽ khi làm ala bisa apa mengembang gitu, mengembung ya. Kembung jadi kembung Asam maknya lambung, kembung. Lalu asamnya terlalu tinggi, asam lambungnya tinggi. Ketiga itu mak disertai bisa muntah-muntah. Ini sudah 3 jenis di sini sahabat. như ngày buổi hạ tròn thôn và theo nó bị thôn mungkin bị lang trong Ada lagi yang lebih ekstrim, begitu maknya timbul, badannya bisa menggigil, kepala sakit. Ayo. giết chạm buổi xăm chút lượng dòng chẳng à Wah. Jadi menurut Bang Ali kita mungkin dengan sudah dikasih tahu si Ibu, satu mak itu bisa membuat 36 jenis penyakit. buổi ăn tối buổi nhất buổi xém buổi tròn đó để sẽ khi là còn làm bún đi đâu như vậy Sesak napas bisa timbul dari như mak. vậy buổi tròn là vậy éo Lah kayak Charlie, before Isam sih dong. Boy, ini 36 jenis penyakit timbul dari mak. Herbal apa yang paling fundamental? Hemai cuy, hemai mít phong, tatap mui bởi vô dụng rồi. Cái mày dọ liền như này. cái gì cái chọn trong cái Cái dọ trời à. cái lá chọn cái con Còn tôi vì không mấy khai bụi kiện tatap vô dụng đi khai dọ như này. Cái còn cái dưới bởi mua dụng rồi. gì xí mà cái gì xí tùy Masa bụi kiện này đó. Cái tatap vô sang vô cả dụng cho tatap bả tên dưới gì xin như này. cặp lộ hìa trong cái cặp lộ hìa à. có lo giúp cặp lộ hìa đi tới là thiên sụt con cả lá cái Thiên sụt con, liên quan cho cái dòng buổi giàu á cái băng các bài sạch khi trong bài kéo đấy không Wah, ini ada pakai apa longan yang sudah dikeringkan, lalu tianchit dikeringkan juga. Còn lọ rồi thằng còn lọ rồi chứ còn lọ rồi là rồi Ya. giờ phải các còn sản phẩm muốn đó giờ thì nó sẽ thi kéo trong đó Ya. giờ phải cái buổi cắt sẽ thi không trong tròn sẽ thì phải chỉnh khủ trong cái nào thọ lọ chứ hay cái phủ khoai thọ lọ dưới lọ đó thì ăn ở dưới lọ đó là khen con cả đó là lưng mảnh con chui hẹn dưới lọ đó Jadi untuk obat mak yang paling sering dipakai adalah tianchit con sama cái cục longan chui hẹn dưới con. lọ đấy còn cái tay bị cặp vào Yang lain-lain itu herbal itu racikan-racikan yang lain itu tergantung jenis maknya. sức cô đỏ mà sức cô đỏ Satu resep bisa mencapai belasan jenis herbal. sức cô đỏ sang cái bài tài ở buổi nhất đâu sức lọ đâu nhông nè cái dưới lọ đỏ đi tới tên phim sổ đâu sinh nhông kim Wah, kali yang cái thủy cái buổi nhất là cái buổi sức lọ nhông nè cái thủy cái nhất thì hai nhông nè Tensim so itu untuk menurunkan cái dưới lọ lia đâu panas tinggi. Si mungkin juga. cái chi sẻ cái buổi thong này Itu untuk istilah mencuci lambung, gitu, menguras apa yang membuat sakit. Luar biasa itulah singkawang sahabat ya, banyak sekali herbal-herbal yang bisa membantu kita dalam masalah kesehatan. Cuman sayangnya sampai hari ini perhatian pemerintah untuk ke arah ini nampaknya masih kurang. Makanya kadang-kadang saya sama Bang Norman sangat mengharapkan suatu hari di Singkawang ada rumah herbal. Ya, semoga semua masalah kesehatan yang ada di Singkawang itu bisa kita atasi dengan herbal. Kalau herbal kan kembali ke alam, back to nature. Ya kemudian juga kita perlu tahu ya, ini kan bahwa pasien ini tidak hanya di dalam lokal Singkawang atau Kalbar ya, mungkin juga mereka yang berada di Jawa, Bali, bahkan yang di mancanegara, di mana-mana lah ya. Nah kira-kira di kelenteng beliau ini, apakah bisa melakukan pengobatan dengan cara jarak jauh gitu? Ý sĩ講là sang Hà Diêu nó khiêm on này chỉ mình còn nên bởi Diêu mẹ xoay sân kiểu dòng lấy xoay ngoài cô bởi xoay ngoài đó dòng A đó ở bên mà Sulawesi đó còn nên xoay ngoài cái ô chiêu hiong còn là mày vì phong kia hay Diêu khiêm on còn nên dùng cái thiền phạt cái nhông trâu ở đây gì mà hiểu cái của một cái phụ tàng sông thổ cô nhằm từ cái thổ cô tông thiên phạt cái miếng cái xì nhiệt hay mặc thì tốt soi nhá là mặt ở bối cái anh sai ở bối là mặt ở bối anh hết đây mặt cày hay bởi thật bẩn men hay bởi vũ ở bối tết sư phụ xẻo đồ lối nào sông tông thiên cả như phà nhắn nản mà dưới mày phèn và dưới mày phèn sư phụ quay đồ lối mày còn như thằng em nhưng sư phụ môn nhưng tao nói gì hay bởi vũ thì kalau mengobati secara gini tidak ada, cuman paling ada masalah apa mau minta diringankan pakai jimat, tulis nama, kode lahir, lalu di tempat
di luar lah dari halaman yang tidak ada atapnya, ada hadap langit gitu dibakarkan. Nah, semoga bisa Iya. mengurangi penderitaan yang ada jarak jauh itu. Oh, berarti beliau ini ya, Sifu ini selalu ingin melakukan pengobatan, prosesnya ya tentu ya dengan si pasien itu harus Iya. hadir ya. Kalau bisa datang langsung ke sini. Datang Thì langsung. tự nhiên tôi mô hộp phải được khó. Nah, Untuk tadi kong anyong hin ung hiao cái kong anyong hin đi si ca hạ bè của nhóm chào nó đi các ung hiao mỗi mệnh to dòng cái đi si chỉ dùng chào chi nhịp miang xiang kiểu soi cái dầu nên cho sao nó mày thằng khỏi dọ cũng nhí bởi chúng mày tới nàng tòng chân phà phù jadi yang jelas kalau mengobati jarak jauh untuk kesehatan yang sesungguhnya bukan karena hawa negatif ini ya, nggak bisa pakai video call kalau sipu kita di sini. Apalagi pakai kode lahir nama, dibikinkan jimat, itu pun untuk urusan nasibnya yang kurang bagus. Kalau untuk masalah benar-benar kesehatannya harus datang ke sini, dicek, dikasih obat itu baru jalan. Berarti perlu satu deteksi yang Itulah lebih kayak kita ke detail dokter. lah ya. Kalau dokter kalau disuruh pakai HP mungkin nggak bisa. Kita ke tempat cái dia. chẳng chỉ có cái chẳng nói to cái bởi vì ôn dọ cho tiêm sư phụ khỏi dọ tan mấy chẳng nói vì con kỳ vẫn cái anh can cho cái tàu mấy là dọ leo là trong chẳng con kỳ vẫn vì cái bởi tàu leo dọ tan con nào hiểu dọ tiêm mà cái bởi tàu leo hơi vẫn nhiều nào con ship nó sư có tài thì Kemudian juga kita perlu tahu ya. Bón tuân thủ cho bón. Kita perlu tahu ya, sampai hari ini sudah berapa lama beliau bertatung? Ini Soki. Ngày số kỳ ngày ship nghỉ xoay số kỳ Dari umur cái là ngày 16. xì ship xoay Sekarang umur nghỉ ship bạc nha nè 40 berarti sudah 28 tahun bertatung. ngày Dạ. ship xoay chút nhiều Nah, umur 15 sudah ikut tak hắn mong phải gome. hắn xăm con chữ lô bản ra này phải một lô bản ra này con chữ ấy Đi. mong phải thành ngapa hắn chơi gì Nah kemudian juga ya, sejak mulai dengan sampai sekarang ini sudah berapa lama beliau sebagai seorang tatung yang sudah bisa melakukan pengobatan Di sini terhadap ni orang? Soki ni sepatnya namanya koi si jingin yang ini aja gitu. ship xoay Sip saja dari umur 15. ship xoay langsung sư phụ coi rõ gì Berarti sudah 25 tahun 25 di tahun ya. bidang ngay pengobatan ship ini. menurut saya Hatri sư phụ phát hiện gì truy đô như này mà Waktu umur 15 dan 16 tahun paling banyak mengobati orang karena kebetulan Sipu tuh waktu itu sedang gencar-gencarnya datang. sư phụ coi rõ gì mong phải chỉ dạo là đi chém phụ gì mình phụ sự gì mình Kemudian juga kita pengen tahu ya, selama beliau ini mengobati orang, penyakit apa yang sangat berat yang dirasakan atau yang pernah hadir di Cuy sini? nanji mai piang cuy truy nắn gì susah. à tumor Tumor paling Tumor, susah. tumor truy nắn gì tumor itu untung-untungan Ya, tumor berarti untung-untungan, tumor tapi masih ada upaya kan? chơi Cái mày chìn liang nó hay nên cho tao mày tổ á. cái này vô bà bó với nhau pháp lết và vô nhau ngày họ có nhau cố lết các kiểu gì như bởi vô dùng gì sen chọn các dùng cố lết tay như dùng gì sen chỉ cái dọc leo Mungkin kadang-kadang mungkin itu si pasien sudah ada obat medis, di sini bantu pakai jimat aja, dorong pakai ilmu gitu supaya efeknya lebih. Seperti ini ya. Truy nắn gì sẽ tumor kanker Kanker tumor itu susah. Apakah memang tidak ada ya? Hah? Penyakit tumor ini kan sebenarnya penyakit bukan penyakit baru ya. Penyakit yang sudah ada sejak zaman dahulu kala ya. Nah, bagi Sipu mungkin sudah banyak Sipu yang menemukan penyakit yang berat-berat, ya, terutama kanker. Ya. Tentu juga beliau ya sudah ada cara untuk mengatasinya kan. Rồi kia còn là tumor cả kanker sih. Ăn củ lỗ tiếng cháu lên hay sư phụ ấy còn nên hay phải vô chín này khen rồi phong thì cái phải còn nên lui rồi. chắc khổ này vô nhau dọ phong chắc khổ này mà sư phụ vô nhau cái dọ phong trong nào dòng nhất chẳng chú ăn nằm cổ nằm gì Memang chẳng gì đã thì cái còn gì đã thì trong các sự kiện đâu mà thì bố sinh mẹ phát thứ rồi memang Sipu ada mempunyai ramuan kayak gini, tetapi karena penyakit tumor ini kanker ini agak spesifik. Karena begitu ada timbul tumor sama kanker itu istilahnya dia memakan darah. Jadi akhirnya pun kesusahan kita. Kalau memang bisa menghentikan mereka itu selamat. Kalau memang kita agak terlambat sedikit, istilahnya terlambat sedikit baru kasih ramuan, mungkin ya mereka lebih kuat dari obat ini. Akhirnya ya untung-untungan. Kena ya kena, nggak kena ya apa boleh buat. nhưng mà tổ đã kẹp cái phạt của anh Nah, karena apa? Gejala tumor dengan kanker ini begitu dia bereaksi itu sangat cepat. Belum sempat obat kita jalan, mungkin dia sudah berapa langkah. Dan kadang-kadang juga kita Ya. nggak tahu penyakit kita ini apakah tumor atau kanker ya. Nah, itu. Tiba-tiba sudah maksimal, Nah,
stadium berapa ya, gitu. barulah kita mencari yang Nah. ahlinya ya. Ya. Itu mungkin kelemahan Mu lah yak ya. nyen tu ju anyong hen tu makin berpak tu anyong hen. Sebenarnya untuk masalah ini setiap orang ada katanya, cuman dia tidak bereaksi kayak yang seganas itu. Ya, karena ada ganas, ada yang lembut ya. Yang jinak lah istilahnya ya. Mungkin ada pesan-pesan beliau kali. Còn Ali có với mày ở hiện đi theo sản năm xịt còn mà có duyên con gì là kiện không là một thì hàng người ta ở bên khi mà người ta hết rồi cho tạm nhiên dân hiểu bộ kiện không ông bạn có hiện cùng Thì sự bằng vì gì với mày có còn cái bò giờ bắt hiện trọng thì ra xin thì hỏi như là họ cái này yang di selain di cái này trên siêu xì các chức vấn chế va chức vấn hot các piang tại một nay piang phải có siêu xì các xin thì này có siêu xì xin thì lại còn chẳng có mấy bạn có đi tới cái này piang tới lọ lo xịt chủ shit đi tới cái sang vitamin đấy cái là cái cái xây tròn mua mày ăn tiếng hả ăn tôi đi tới cái phỉ lô xí mà cái này nên trả cá lo này mà cái bao thì sử dụng chích mày nó sẽ phẳng lo chứ ta còn gọi đúng xí các piang ho cái là định nhân cội nhân ăn to nhom khi cái cày piang thì còn gọi chọn hả còn gọi đúng xí thì cái này xin thì bỏ rồi lẽ cái đúng xí chứ cọ sát bỏ xin thì bảo có hè cọ sát bỏ cái học bộ dịch ra cọ sát bỏ thì các cọ sai xin thì đấy không xí Jadi maksud Bang Ali begini, kita punya tubuh itu milik kita sendiri, yang paling bisa menjaga itu kita sendiri. Jadi bagaimanapun aktivitas kita setiap hari, yang penting jangan lupa istirahat yang cukup. Ya, segala puncak penyakit itu karena dari istirahat kita tidak cukup, badan kita lemah, imun kita menurun, semua penyakit bisa nyerang kita. Dan kedua katanya, ini masalah makanan, kita jangan sembarangan makan. Dạ nhìn trên trường đạo du sư Việt đó tại ở du sở du Yang penting itu istirahat dan tidur cukup. Itu ăn thì bụng ăn mà chỉ các chỗ trong dịch để xí kiên chỉ các tùy phong chỉ các xin thì ăn itu akhirnya begitu kita istirahat cukup, imun tinggi kuat, apapun susah serang kita. Oh ya, kemudian ini juga yang perlu kita tahu ya, supaya sahabat-sahabat kita ya tidak merasa enggan, segan untuk mendatangi sifu-sifu ya dalam hal berobat. Ini kira-kira ketika pasien yang ingin berobat ke tempatnya Bang Ali ini, apakah ada syarat-syarat tertentu kira-kira? Isi còn này itu sản xin này itu ju chỉ minh camp online tổ chức cái miểu thông lý chim sư phụ lời chim mà lý có đây là bị phong tra lý cái piang này có ju bạn cái ju cả kia khổ mày cái chỗ mày khéo cầu đấy mò ngày gì nhìn mò ngày gì nhìn ngày gì piang nó lên từ nó này với họ nó thông quán họ phải ngày mua bản tăng ngày mua luận pili toa ti mà wow pan ini na banyak ibu-ibu datang Fakam bayang ngày mua cả bún bầu ngày mua cả bún bầu người ta cái yusin dong cái thằng để cho cái bịch cát chút ở những dòng nó các anh pha nó còn ngày trước là dọc có gì vậy mà cái gì đâu không bởi mày ngày mua còn thổ với đó mua mặt cái có chủ hà lý ngay bởi cho mày cái như tao chẳng ai xuất hiện như tao chẳng ai xuất hiện vì phong ngay bởi cả những cái có hiểu với sài chóng bởi mày ngay bởi cả những cái mẹ xuất dành muốn này lẽ tôi nặng phải có ngày của sự gì như này ngày mùa giữ gia họ mua gia họ rồi nó nãy không quay sao đâu cho mày phải ngày tả hồng thúng của hồ bọc. Jadi kalau untuk masalah kesehatan ya, di Kelenteng Bang Ali ini tidak pilih suku. Suku apa saja, siapapun orangnya silakan datang. Dan setelah melakukan pengobatan, dan di sini juga tidak minta biaya apa-apa. Ya, kalau bagi yang memang mau ngasih ada kotak amal silakan. Terkecuali kalau Bang Ali sama Sifu diundang ke tempat lain untuk masalah cuci rumah, cuci gudang. Nah itu biasa Bang Ali ada buka, ya kan nah itu baru ada. Ya, karena tadi paling tidak ya transportasi, akomodasi dan sebagainya ya. Ini itu kita maklumi ya. Kayak gajinya rumah. Kalau untuk masalah kesehatan datang ke Kelenteng silakan saja, tidak pernah dipungut biaya sahabat ya. Nah, tapi terpulang ke Anda, kalau Anda kasih ada kotak amal, Bang Ali juga tidak menolak. Ini kan sebentar lagi kan beliau ini masuk ke momen ulang tahun ya. Ya, kita hanya bisa mengucapkan ya selamat ulang tahun, sukses. Dan pada waktu itu juga mungkin ya kita harapkan semoga cuaca juga mendukung. Dan
sahabat-sahabat yang datang pun juga bisa mendukung, harus mendukung, maksudnya Ya. mendukung dalam arti prokes ya, saling menjaga, pakai masker, jangan bergerombol lah terlalu padat. Nah, Kalau bisa agak jarang gitu. ikut protokol jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, kan jaga juga diri sendiri, badan yang bagus, ya kan? Ya, Karena di- penyakit ini kan tidak nggak nampak. Ya. penyakit komo ya. Nah, dan penyakit komocet yang itu. Kalau asap nampak, awan bisa nampak. Kalau rokok asap bisa nampak. Itu nggak nampak wah. Dia duduk sama kita pun nggak tahu wah. Ya nggak nampak wah. Kita dong mocet. Komo jet yang Ya. Apa như cái cho các cô lại chỉ có chiếu họ. Còn Oh, cái cái này ngay cái kia là khó hỏi. họ liễng lên họ cái tình cảm trẻ tí của đây. Ya. Bọn chị cô nhân dân giáo cột. Ngay tay kia lại kia Cái cho mặt bạn. đi cái giáo cột thùng này. Ya. Phân chỉ của chiếu họ. Ya, oke. Cái ăn chẳng hỏi ôn con chẳng bữa Đây con tiền. Hay à? Saya mai ăn thùng cắt à. Sudah hilang na. Mới luôn, cái nó luôn. Mới luôn. Ya mungkin itu sementara ya Bang Ya. Niko. Yang jelas ya sahabat ya, pada intinya setelah berbicara dengan Bang Ali, yang jelas kita sebagai manusia, tubuh milik kita sendiri, kita harus menjaga diri kita sendiri dulu. Itu yang pertama. Menjaga diri sendiri itu tidak mahal, yang penting istirahat cukup, makan itu hati-hati. Nah, ini dua konsep yang harus kita pegang. Nah kemudian juga ini kan sekarang sedang demam ini ya, pandemi ya. Ya. Nah juga kita wajib sepertinya Iya, untuk protokol mengikuti kesehatan protokol kita jalani, pemerintah menjalankan PPKM kita patuhi. Pemerintah itu tidak ada maksud jahat dengan kita, membatasi kita, tetapi itu sayang sama kita sebagai warganya supaya tidak terkena virus-virus yang mematikan ini. Ya kalau memang yang belum vaksin ya silakan aja lah ya. Kalau vaksin silakan karena itu vaksin itu bagus. Ya. Vaksin itu kan kalau kita udah divaksin nanti kita umpamanya tiba-tiba ada kena penyakit apa enggak langsung terlalu parah. Ya. Bukan wah habis vaksin enggak kena corona bukan. Kan jaga juga gitu. Ya, Habis ya. vaksin berarti nanti kita ada kena penyakit apa enggak terlalu parah bisa Ya. diobati sembuh juga gitu. Ya. Kalau ada vaksin tuh bagus, lebih bagus. Kalau vaksin tuh kan corona kan udah jauh nih. Kan bagus ini, kurang banyak ini. Kan udah banyak vaksin nih. Berarti sedikit banyaknya penyakit komo itu hilang. Udah pulang kampung. Yang udah pulang kampung kan. Ngai vaksin semuanya. Ya. Saya juga vaksin nih, ngai Ya. vaksin nih. Ngai tuh, ngai antojinya nah. Oh, Tiap ya. hari tuh banyak pesen-pesen sakit dah. Ngai tetap jaga juga lah vaksin lah. Mau 3 kali nggak pun mau, 4 kali nggak pun mau. Ini bisa takut lah. Takut apa? Ini tangka orang tatung sinta nggak bisa kena corona. Nggak tidak ngomong. Kena juga. Ya mungkin Dokter aja kan bisa kena, apalagi nggak orang tatung nggak kena. Ya sahabat, inilah salah satu sisi spesifik ya dan positif dari Singkawang ya, yang terkenal dengan 1000 kelenteng dan tentunya banyak tatung, banyak altar. Nah, disitulah banyak terdapat ramuan-ramuan herbal yang bisa membantu kita dalam masalah kesehatan. Makanya kepada sahabat dimanapun juga Anda berada, suatu hari kalau memang memiliki kesehatan yang serius, tapi saya harapkan jangan sampai terlalu serius. Begitu ada gejala-gejala yang tidak enak, bolehlah coba hubungi Singkawang. Jangan ragu-ragu, kami siap menanti kedatangan Anda. Welcome, silakan pasti ke Singkawang.
Thank you.
tahun nih umurnya? Dia baru SD, baru 4 tahun SD. Belum lihat kurang. Ini apa? Nyok masanya. Ini anak Ali kan? Ya, sama yang musuh. Yang cowok-cowoknya. Kadang-kadang dia nggak mau. Muốn nhìn bánh nhận xếp một cái mà lấy xỉn thiếu à. Kayak anak apa itu? Siu Oke.